नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मु स्वागत करछि संतोष पटनायक लक्ष्य मीडिया को। खबर अन्वेषण रे बाहरु बाहरु मु जेतेबेले काशीनगर पटरु हाडू भांगी दे गुमा पटक जाउथिली गोटे विराट बड़ प्रोजेक्ट उपरे मो नजर पड़थिला। बोर्ड रे जदि आपण देखि परथिबे मु कैमरा सहयोग को अनुरोध करिवि मो सहयोगी देखेबे आपन को। एही जो कामटी होउची पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डेट ऑफ एग्रीमेंट होता 2023 रे 2 वर्ष रे यह कंप्लीट होबार थिला। जदि कहबा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होची 328.54 कोटी टंकार एवं ऑपरेशन और मेंटेनेंस पाई 50.62 कोटी टंकार। 2 वर्ष रे एही कार्य संपन्न हबो। निर्माण कार्य 5 वर्ष मेंटेनेंस हबो। तबे जेतेबेले 2023 9/6/2023 रे ए कार्य ताठरू 2 वर्ष जदि आमे ऐड करबा ताहाले 9/6/2025 रे कंप्लीट हबा कथा। एही जो प्रोजेक्ट होची एहा द्वारा गुम्मा ब्लॉक रो 16टी ग्राम पंचायत एवं रायगढ़ ब्लॉक रो 21टी ग्राम पंचायत लोके पीवा पानी रो सुविधा पाई परिवे एवं जदि कहबा जो पानीय जल समस्या रही ता दूर हो पारिबो। किंतु घरे पशु पशु चाल भाजिला भली ए कार्य जेतिकी मध्ये वर्तमान हेची जहा आजिका दिन रे आज जेतेबेले आमे रेकॉर्डिंग करूचु आजिका दिन रे कथा कहूची मु 10% रे मध्ये कार्य कंप्लीट होई नै। निर्माण कार्य एठारे देखि परतबे ए जो रोड गुडी को रहिची जो गुडी को निर्माण पे आछि माटी रे मिसची एवं कलंकी लागि सारिछि। तेबे भितर को जिबा आ भितर को जाई एहार निर्माण चित्र देखिबा। एई निर्माण कार्य एक हैदराबाद रो कंपनी करथुबा आमे जानिबा को पाइलु। जदि मु कहबी ताहाले जहा एठारे यंत्रांश कथा कहंतु किंबा जो मात्रा रे एहार निर्माण कार्य हबा पई आवश्यक मिशनरीज देखिबा मिलु नाही। एवं जदि कहबे ए प्रोजेक्ट कौन एवं ए प्रोजेक्ट द्वारा जो लोक बेनिफिट पाइबे गुम्मा एवं रायगढ़ ब्लॉक रो से माने केबे पाइबे ता विराट प्रश्नवाची। कारण ना एठारे 10% रु अधिक निर्माण कार्य कंप्लीट हेची ना कौनसी लेबर को एठारे देखिबा मिलुची। आपण देखि परथबे एते बड़ कंस्ट्रक्शन 100 कोटी टंकार काम किंतु ना एठारे लेबर माने रहिचंती ना जो कंपनी एहाको निर्माण रो दायित्व नैची तार मध्य जो मात्रा रे कर्मचारी एठारे नियोजित होबा कथा से मानकु देखिबा मिलुची। गोटे दुईटी हाथे गणती इंजीनियर एवं आ किछि सुपरवाइजर छाड़ देले आउ कहार देखा एठारे मिलु नाही। एपरि कि स्थिति एठारे एमिति अछि आपण देखि परथबे ए साइट रे आर भाग्य कोन हबो कहबा बड़ मुश्किल। कारण आपण मानकु मने थिबो डंबापुर प्रोजेक्ट रो जेउ परी दुर्भाग्य आज पर्यंत कार्यक्षम होई पारला नै एही प्रोजेक्ट रो मध्य से भली दुर्भाग्य कहले भूल हो नै। कारण जो प्रोजेक्ट आरंभ होई जल जगाइबा कार्य आरंभ करबा कथा ताहा वर्तमान सुद्धा एक प्रकार कहबो गले पक्षाघातर शिकार हेची। एठारे कौनसी काम एमिति देखिबो मिलु नै। जदि कहबा किछि दरखंडिया मेढ दरखंडिया कांथ ता सहित अधे तैयारी अधे संपूर्ण मात्रा रे तैयारी होई नै संपूर्ण निर्माण होई नै अधे अधे होई पड़ी रहिছে एठारे विराट कुंड ताहा केबे कंप्लीट हबो आ सेति पई आवश्यक जेतिकी लेबर एठारे निर्माण पई काहे कि नाहंती से विषय रे बहुत बड़ प्रश्न सृष्टि होउची। आपण देखि पारथिबे सेठारे जने भाई अछंती से हमर वीडियो भी उत्तोलन करचंती से तांको स्वागत करछु आमे। आपण माने जदि एतिकी निज काम रे दक्षता देखाई थांते बोध हुए 2 वर्ष मध्य रे ए कार्य कंप्लीट हो जाई थांता एवं गुम्मा वो रायगढ़ गुम्मार 16टी पंचायत रायगढ़ 21टी पंचायत रो लोके पानी पाई पार थांते। दुर्भाग्यवशतः एठारे ना बड़ बड़ सरकारी कर्मचारी दृष्टि पड़ुची ना निर्वाचित प्रतिनिधि
ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପାଳାଖିଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର, ସରକାରୀ କଳ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ସୁପରଭିଜନ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଏତିକି ହିଁ ହେଇଛି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯଦି ଏ କାମ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନସନ ପାଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଏଠାରେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ଆପାତକାଳୀନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ବୁଥକୁ ଯିବା ଗାଡ଼ି କୁହାଯାଉ, ବୁଥରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଭିଏମ୍ ଆଣିବା ଗାଡ଼ି କୁହାଯାଉ, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଥିବ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ନଟ୍ ଟୁ ବି ଡିଟେନ୍ RSS ଗଜପତି PRDW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବେଠାରୁ ବେସରକାରୀ ଯୋଉଟାକି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ଅଥେଣ୍ଟିକ ଏପରି ଯଦି କରାଯାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଗେଜେଟ ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି କି, ଯଦି ନାହିଁ କୋ ଅଧିକାରରେ ଏମାନେ ଏହିପରି ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦ୍ୱିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାଳେ ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ହେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 10% ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଏହା ନିହାତି ଭାବେ ଦୁଃଖଦ କଥା ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଗଜପତିବାସୀଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଚରମ ଅବହେଳା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯୋଗାଇବା କଥା ତାହା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର 10% ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ।